Saro sa may pag-uurgulyong atraksyon kan probinsya nin Albay ang Misibis Bay Resort na makukuha sa Cagaray Island, Bakakay, Albay. Apwera sa magayon na kapalibutan na pigo-presir kan lugar, pang world-class na serbisyo man ang hatod kaini. Daipa na nahaloy bisita sa lugar ang celebrity chef na si Stephanie Zubiri. Bako sa na ini mga kapamilya bistado sa nasyon bilang sarong celebrity chef. Dahil at tamaski sa ibang nasyon, bistado naman siya sa iyang tibay sa pagluto. Always, I like to discover the world through food. So, mahilig talaga ako kumain, and even from my family, mahilig kami magkain, maluto. So, passion ko talaga. It's really my passion. I like to learn about new cultures, mahilig ako sa languages. And syempre, a big part of that is food because people come together around the meal. Sa pagbisita kaini sa Misibis Bay Resort, sa iyang ipinahiling ang tibay niya sa pagluto sa sarong cooking demo. Ipigtampok niya ang nagkapirang Bicolano as in Filipino foods na hinaluan in French and European cuisine. Slow cook, 4 na oras. Tapos yung sauce na reduced. Dito ko na-inspire sa Bicol Express. So, Bicol Express marinated chicken. Ang ginawa namin, 4 na klase na sili, no? Labuyo, siling sinigang, jalapeno, and dried chili. Bagoong and coconut milk. Hinalo namin lahat sa blender with sibuyas and garlic. And then, minarinate namin yung chicken for 2 hours. Sinrain at nilagay sa oven. So, malutong yung chicken. Pero yung lasa ng coconut milk at anghang nandyan. And on top, tanglad. Fresh tanglad. So, the squid to with Asian risotto. So, rice with red curry at coconut milk. So, malagkit yung kanin. It's enough namin. Then, yung sauce on the side, it's parang chimichurri sauce, Asian style, with sesame, basil, mint, onions, kamatis, all chopped, konting tamarind at konting lemon. Para sa celebrity chef na si Stephanie Zubiri, ang pagdiskubre kan potensyal kan mani ba ibang ingredients ang sulamenteng kaipuhan, tangani makagibunin kakaibang klase nin luto. For me, yung pinaka-importante is keep an open mind, keep trying new things, keep experimenting. Ilang beses na palpak sa kusina ko, pero ilang beses rin super successful at bago and unique. So instead of trying to keep on recreating yung mga classic, mag-invento kayo. And that's how we'll push forward with our Filipino food, and you'll create your own identity for yourself. Yan. Apwera sa cooking demo, tampok man mga kapamilya sa okasyon ang mga dekalidad na pagkaon na pigo-presir kan Misibis Bay Resort. Well, actually, the objective of bringing a celebrity chef here is, of course, to promote Misibis and to show that our cuisine is really world-class. This is one of our events na talagang gusto namin na yung mga guests namin matuwa, na hindi lang, we're always trying to make an effort to give them the best. Ang cooking demo na ini saro na sa mga programa kan Misibis Bay Resort, tangani makapagtaong kaugmahan sa mga nagpapasiring sa lugar. Ako si Karen Canon, marhay na aga, kapamilya.